दीनी पथेर गो दीनी पथेर पथिकी आमी अधम एक नादान दीनी पथेर पथिकी आमी अधम एक नादान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान शयतानेरा गो शयतानेरा करे करुक शत पेरेशान शयतानेरा करे करुक शत पेरेशान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान कुपथे आज भासছে सबाई এই দুনিয়ার ভেলায় মেতে আছে নেট টিভি মদ তাড়ি জুয়া খেলায় কুপথে আজ ভাসছে সবাই এই দুনিয়ার ভেলায় মেতে আছে নেট টিভি মদ তাড়ি জুয়া খেলায় মেতে আছে নেট টিভি মদ তাড়ি জুয়া খেলায় ভয় করি না गो भय करी ना काफेर बेदिन होक ना बेईमान भय करी ना काफेर बेदिन होक ना बेईमान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान भाइयेर साथे होच्छे भाइयेर देखो विवाद लड़ाई आर गाड़ी बाड़ी टाका कड़ी निये करे बड़ाई भाइयेर साथे होच्छे भाइयेर देखो विवाद लड़ाई आर गाड़ी बाड़ी टाका कड़ी निये करे बड़ाई गाड़ी बाड़ी टाका कड़ी निये करे बड़ाई दया तो नहीं गो दया तो नहीं हृदय तादेर एमोनी पाषाण दया तो नहीं हृदय तादेर एमन पाषाण बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान तारपर कवि मूल्यवान कथा कि बोलछे शुनुन बेदीनेरा चाइछे खत्म करते ये दिन इस्लाम आर खून करेछे मुसलमानेर नेई जेन कोनो दाम बेदीनेरा चाइछे खत्म करते ये दिन इस्लाम आर खून करेछे मुसलमाने नेई जेन कोनो दाम खून करेछे मुसलमाने नेई जेन कोनो दाम रक्त दिए गो रक्त दिए रुखबो तादेर हब शहीदान रक्त दिए रुखबो तादेर हब शहीदान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान बाँचाते ईमान दिए देबो ए गरदान दाज्जाल आशिबे जखन ईमान लुटार तरे आर भय ना करे सामने ताहार कलमा नेब पड़े दाज्जाल आशिबे जखन ईमान लुटार तरे आर भय ना करे सामने ताहार कलमा नेब पड़े भय ना करे सामने ताहार कलमा नेब पड़े काटबे तखन
গো কাটবে তখন আমার মাথা হব যে কুরবান কাটবে তখন আমার মাথা হব যে কুরবান বাঁচাতে ঈমান দিয়ে দেব এ গরদান বাঁচাতে ঈমান দিয়ে দেব এ গরদান। তো শেষ ছন্দে কবি এমডি মেহবুবের মনের আর্য শুনবেন। যেতে হবে সবার দূর এই দুনিয়া ছেড়ে ভয় রবে না এমডি মেহবুব গেলে পরপারে যেতে হবে সবার দূর এই দুনিয়া ছেড়ে আর ভয় রবে না এমডি মেহবুব গেলে পরপারে ভয় রবে না এমডি মেহবুব গেলে পরপারে। কেন মুখে আছে গো মুখে আছে কলমা তৈয়ব আর বুকেতে কোরআন মুখে আছে কলমা তৈয়ব আর বুকেতে কোরআন বাঁচাতে ঈমান দিয়ে দেব এ গরদান বাঁচাতে ঈমান দিয়ে দেব এ গরদান। দিনী পথের গো দিনী পথের পথিকি আমি অধম এক নাদান দিনী পথের পথিকি আমি অধম এক নাদান বাঁচাতে ঈমান দিয়ে দেব এ গরদান। শয়তানেরা গো শয়তানেরা করে করুক শত পেরেশান শয়তানেরা করে করুক শত পেরেশান বাঁচাতে ঈমান দিয়ে দেব এ গরদান বাঁচাতে ঈমান দিয়ে দেব এ গরদান বাঁচাতে ঈমান দিয়ে দেব এ গরদান।